Dito sa video na to par, nagkahati ako sa XP. Awit. Eto par, di talaga siya mag-adjust para yung S1. So yun, peaking na par. Ayan, nagbadang pa par. Kinuha pa yung badang ko par. Awit na yan, wag sana par. Ba, para makapag-XP na ako par. Talong-talo na ako par. Wala par, kinuha talaga par, awit. Password tayo par. So ayun par, adjust tayo par, wala na par. Hang talaga tayo dito. Wala, awit ng kampi ko par. So ayan par, maganda yung panimula namin dito par. Tignan nyo naman. Di pa yan par, makuha pa namin yung isa par. Patay na yan par. Ayan. Nice ka idolo. Di ba par, yung una naka double kill yung core namin. So ayan, hindi pa nag-contest par. Amang sana kami. So ayun, nag-farm pa par. Tignan nyo naman. Wala talaga par, awit yung core namin par. Lamang-lamang kami dun par. So ayan par, nagkaubusan ng lahi par. Ayan. So pagkabuhay ko par, dumalaw din ako sa tapar. Ayan, dito na ako sa tapar. Dalaw ko dito par. Yun, di ko naigo par. Pero lamang ngayon, okay lang yan par. Yan, banat na to. Tumim ko, yan. Yan. Yung palag lang, huwag matakot. Ayan, nasihitan par. One hit par. Ayan par, maganda na yan panimula namin par. Okay na yan par, emote-emote na kami dyan. Diba? Ayan par, walang core par ha. Walang core yung kalaban. So nag-lord kami par. Ayan. Tapos kami may core kami par. May retry yan par. Pero iwan ko lang. Ayan, namatay pa yung kasama nila par. Tapos yung lord par, nakuha pa par. Awit. Kala ko talaga dun par. Nakuha namin par. So ayun. So ayan par, nagulat yung kampi ko par kasi kala sa atin yung lord, di ba? Nagulat yung badang par. Kala namin yung lord sa amin. So hindi pala par, yung core namin par. Grabe par. Awit. Ano na to? Monton. Napatay pala ako dito par. Bili ka bagong kamay core. Sabi ko ba dyan? Nainis na ako dyan par. Awit yan par. So ito par, naubos namin yung 4 par. Nabo namin yung bail. Ay, balir pala par, balir. Ayan. Pero di naabutan par. Ito na lang par, minion. Push kami dito par. So ayun. Dito par, di ko na patagalin yung oras par. Ayan. May trippings na kami ni Changi par. Ayan, tipi-tipi na kami sa base par. Wala na par. Ayan, may trippings na kami dito par. Yan, sa inyo na yan. Walang problema sa amin yan par. Deep na kayo par. Wala par, GG. Good night.